Hello mga lagan, sabay ko sa akong biyahe diri sa Kidabawan City kauban ang akong mga paryente para i-surprise ang akong uncle nga nag-celebrate sa iyang birthday. Mas gwapo jud ning daghan para kusog ang tingog pagkanta og happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa para. Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday na dyan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Kuya Bibot! Gaga to. Sa wakas ni bango na jud si Uncle Bibot kay wa jud in taon siya nag-expect nga siya ang gikantahan kay nagtuo sila nga ang silingan ang among gikantahan. Cool, muna na in taon namo tong kanta. Na surprise jud si Uncle Bibot pagkakita sa mua kay perti namong daghana. Partida kulang pa na di pa mi kompleto ug nagdala na lang pud mig foods para dili na sila mahago og luto-luto. Si Uncle Bibot ang pinaka-eldest sa ila. 11 day ni sila tanan mag-igsuon. Ang akong papa ang ikaduha. Ang uban niya igsuon kay wala kay busy sa trabaho pero ubay-ubay na pud kaayo mi diri. Unsa na lang kaya ug makompleto ming tanan perti jud sigurong bibuha. Ug amo na pong gikantan si Uncle Bibot diri og happy birthday para ramdam na ramdam jud kaayo niya ang iyang adlaw nga natawan. Ug thank you pud di ay kay Auntie Ricel ug sa iyang family pag-prepare sa foods. Sila jud nag-effort og luto, nagmatag jud sila og kadlawon para i-prepare ang tanan. Diri nga part kay very emotional kayo si Uncle Bibot, pati kami nga naa sa palibot naghilak pud in town kay naghatag siya og message ug nagpasalamat jud siya dako kay masking layo mi nakaadto mi sa iyang birthday. Para mas doble pa jud ang kalipay ni Uncle, syempre naay pa money cake sponsor by Auntie Ricel ug ni Kaykay. Nag-celebrate di ay si Uncle sa iyang ika-67th birthday. Makita jud namo kay Uncle nga lipay gyud kaayo siya masking kulang ang iyang mga igsuon nag-adto pero na-appreciate gyud niya tanan ng among effort. Sa tanan nilang mag-igsuon si Uncle Bibot lang ang nagpuyo og layo kay ang uban niyang igsuon kay naa sa Davao. After sa pamani cake ni Uncle Bibot kay nag-lead na sa prayer si Auntie Aida nga asawa ni Uncle. Syempre after sa prayer kainan na ug nalingaw jud kay mianing bata. Sabi pa. Hoy, ibiyang! Asa ka? Dali na! Dali. Tara kanina. Hello, mga people! Mabuhay! Pag humanog kanta ni Ibiyang kay nagsuroy-suroy na mi diri sa palibot sa balay ni Uncle. Ug na-amaze gyud mi kay daghan kay prutas. Sabay sa suroy-suroy picturean pud nato oy. Kay gusto man namo suliton ang among pag-adto sa Kidapawan, nagsabot-sabot ang tanan nga mga adto mi og falls. Mayamanin man kani ako mga relatives oy kay naka-van kami taw naka-motor lang. Dili jud pwede nga dili nako i-video nga inani nga mga view kay very nice jud kaayo. Nice jud ay magmotor kay para makita jud nimo ang mga views sa imong palibot. Unya nice pud kayo imong motor kung inani nga dili katungas. After a long ride, finally naabot na gyud mi diri sa Tuusuvan Eco Park sa may Bongalanon, Magpet, Cotabato. Og very affordable lang kaayo ang elang entrance fee diri, 20 pesos. Sa among pagsulod kay makita namo ang hagdanan pababa, lain pud og pataas nga pababa man ug sugaton dayon kanila sa ilang mga green plants ug mga flowers. Pag abot nimo sa baba kay makita dayon nimo ang ilang falls. Ug dili jud nato na palampason ang mga picture taking nato diha. Kay lahi pud ko ako ang klase nga tao nga kung asa ko maabot nga lugar dili jud na mawala mga picture taking kay ako ang memories to collect good na siya. Ug dili pud nato palampason ang falls sa Kidapawan gikan baya tag Davao no susuliton jud nato liguan jud nato ilang falls diri. Dili lang daw kay liguan diri oy waswasan pud daw nato sinina ingon it aba. Grabe kaayo ang view
maka I love you jud ka. Unya ang tubig perti jung bugnawa. I-try ninyo visit dere pero medyo layo-layo lang jud siya. Pero ug laagan mo ug katul inyong tiil way imposible oy ang layo duol ra jud kaayo na. Murag nakahumulang mig 15 minutes gipatawag na mi kay manglakaw daw kay moadto daw mi sa among next location. Nakapansin pug ko kay daghan kaayog na ka men in uniform basig gipaadto ni mga pulis diri kay mga naay taga Davao nga mga artistahin. Ha, charlangs, masuya, maded. Karon kay pauli naman mi pagpadulong murag si kinsa, pagpauli murag na unsa kay ang hagdanan sa jud gihangak-hangak bitaw ng Disney princess merese lagi. Padulong na pud mi sa among next location diri sa balay ni Lola Peryang. Diri mi nag-lunch kay gipanggutom in town sa pagumul-humol sa falls. Tan-awa na ginuluganay nagplato ug mao ni si Lola Peryang. Giubanan mi niya diri kay farm tour daw siya sa mua. Diri mi una gitour ni Lola sa ilang fish pond. Kani si Lola Peryang kay mao ni siyang igsuon sa akong lola nga mama sa akong papa. Ug duha na lang na sila nabilin karon nga buhi nga magsuon. In fairness kay Lola, kay looking young and healthy gyapon sa edad nga 83. Maghinaot unta ako no nga maliwat mi sa among Lola Peryang nga buyag kaayo, baskog pa jud kaayo. Grabe, naka-farm tour pa sa mua. Ipakita sa mua ni Lola kung unsa kadako ang ilang kayutaan. Pakita nila sa mua ilang payag-payag diri, ilang tambayanan, ug ang ilang mga binuhi nga kahayupan. Sus, nakaingon gud ko kung wala siguro mi nag-migrate og Davao, siguro yutaan na pud kaayo mi diri sa Kidapawan. Haha, sa muka sa migrate, mura jud sa US naka-migrate. Actually, akong lola ang taga Kidapawan. Unya nibalhin daw siya Davao, unya gibaligya iyang yuta diri sa Kidapawan kay gera daw sa una ug daghag NPA. Unya naabot na mi diri sa mangosteen kay nangita mig bunga sa mangosteen. Unya wala man mi nakitaan, nibalik na pud mi didto sa balay ni Lola Peryang. Unya naabtan namo sila uncle diri nga nag-inom. Una-una jud mo kulawa, jud mo nangagda sa mua ba, wa jud mi ninyo gipaabot. Nice kay tan-awon no nga magtapok-tapok tanan paryente pero diri sa akong father's side wala pa ko ka-experience og reunion. Kini si Lola Peryang wala jud nahimutang kay wa jud siya kitag bunga sa mangosteen. Gipauban na pud mi niya didto sa pikas na side nga farm kay manan-aw gyud daw mig bunga sa mangosteen. Wala kabalo si Lola nga kaming nagsunod-sunod sa iya, nagbagut-but na kay gipangkapoy na nya gipangsakitan na sa among mga tiil. Naglibog mi kung asa jud among destinasyon ani kay murag pirtimang lapara sa kayutaan. Wala mi kabalo kung asa dapit ang mga bunga sa mangosteen. While galakaw-lakaw mi, nakita na mo ni mao daw ni ang punuan, bali ang katas sa aning punuan mo ay buhaton og goma. Kay wala man jud mi kita og bunga sa mangosteen, di aurahan nato ni farm ni Lola B. O diba, dagan-dagana nato kay para makita natong mangosteen. Sa among pagbalik, nakita na mo si uncle nga namutong. Tama-tama jud kayong yang butong kay gipangkapoy yun mi og baktas. Ug ang akong uban igagaw kay nagpiknik-piknik diri nga side. Among gipanawag kay para mangaon pud sila og butong o tagpilang mangtakos dira tel tag 5 na tel. After namo nangaon og butong kay nananghid nami kay Lola Peryang nga maguli nami og Davao. Imagine sa isa lang kaadlaw na buhat namo tong tanan. Grabe kasulit ang pag-adto sa Kidapawan ug dili jud ko magsawag balik-balik aning lugara. See you soon Kidapawan, because it's Sunday, dili ta kalimot nga mohapit sa simbahan, magdagkot og kandila ug magpasalamat sa Ginoo para sa among safe travel. Unya pasalamat pud mi sa pag-celebrate namo sa birthday ni uncle nga tagaan pa unta siya taas pa nga kinabuhi ug kabaskog sa lawas matag adlaw. Thanks for watching.